praise you, we glorify your powerful name for this another wonderful day. I ask pardon, apology, forgiveness for all our transgressions and trespasses. Amahan, I pray for our benefactors, donors, our advertisers, supporters, the people behind of this ministry. Panalangin ni Amahan. I pray also, Father, for our church authorities, our government officials, San Miguel Cable Network, Radio Hagna, DTV Cable Ubay, Radio Ubay, Bohol Cable TV Valencia, all our Bantay Kalikasan radio stations in different towns. Bless all our towers, frequencies, hookups, local and satellite. Bless our staff, management with Boss John Daniel and the board of directors with Boss Ligaya and their businesses with the GD Caligan Foundation Incorporated. Bless our dreams, plans, activities, projects, businesses. Bless my loved ones, Alma and Tia. Protect them, heal them, bless them, and the rest of the people who work with me at the back of the camera. Father, panalangini ang tanan nga nagtanaw sa telebisyon, nagsunod sa radyo, sa internet, sa nagkadayang mga pamantalaan. Let them feel your healing presence sulod sa ilang kasing-kasing. Amahan, I pray in Jesus' name that you may dissolve, cut the curse of our lives. I declare for the dissolutions of all our bondages, curses, troubles, anxieties, fears, worries. Touch is one of us, Father. Labi na sakit sa ulo, utok, matalong baba, liw kasing-kasing sa atay, sa baga, sa kidney, reproductive organ, tissues, muscles, sa bukog, sa panis, sa dugo, chemical imbalance, immune system, nervous system, those who are paralyzed, disabled, heal us, redeem us, restore each one of us. Veni Sanctis Spiritus, come Holy Spirit, empower us, enlighten us, comfort us. Santa Maria, San Jose, pray for us. San Miguel, San Gabriel, San Rafael, Celte, Baraquejo de Oriel, protect us. Jose Maria Escriba, Thomas de Aquinas Agustin, uban ni Mother Teresa of Calcutta, Saint Teresa of Jesus, Sawaki Santa Ana, San Roque, San Vicente Ferrer, Adolip Padua, San John of the Cross, San Pedro Calungsod, San Lorenzo Ruiz, Chofilo Camumot, Paul Anthony, Folos Patrick Piton, all saints Barabos, blessed, our loved ones in heaven, please be with us, pray for us, in Jesus' name, Amen. Ang atong Ebanghelyo karong adlaw sumala ni San Lucas, Kapitulo 21, 20 ngadto ug 28. Gipasidaan ni Jesus ang pagkalaglag sa Jerusalem. Kung makita ninyo ang Jerusalem, palibutan na sa mga kasanduluhan, masayran ninyo gagunubo na kini sa dili madugay. Unya ang mga nagpuyo sa Judea kinahanglang managan ngadto sa kabungturan ug kadtong atoa sa syudad. Kinahanglang mamahawa usab ug ang mga nagpuyo sa kumahan kinahanglang dili moadto sa syudad. Kay mao kini ang mga adlaw sa pagsilot aron pagtuman sa tanan nga giingon sa kasulatan. Niadto unyang mga adlaw pagkalaot gayud sa mga mabdos ug sa mga inahan nga may mga masuso, maabot ang makilisang nga kalisdanan niining yutaa ug may aguman niining maong katawhan ang kasuko sa Dios. Ang uban kanila pamatyon pinaagi sa espada ug ang uban mabihag ngadto sa tanang kanasuran. Unya mailog ang Jerusalem sa mga langyaw hangtod matapos ang panahon nagitagal kanila. Aduna unya mga ilanan diha sa adlaw ug sa bulan ug sa kabituunan. Kawad-an sa paglaom ang mga nasod ug mga lisang sila. Sa dinahunog sa mga dagkong balod sa dagat. Pangyapan ang mga tao tungod sa kalisang samtang magpaabot sila
sa may tabo sa tibuok kalibutan, kaya mga gahom sa kawanangan mutipa sila naandang agianan. Unya mutungha ang anak sa tao, moabot siya nga gamhanan o may mayaon diha sa panganod. Inig sugod nagkahitabo nining mga butanga, tindog ug hangad, kamo kay duol na ang inyong kaluwasan. Today we are remembering Saint Andrew, Dunglac, priest and companions, martyr. Saint Andrew was one of 117 people who was martyred in Vietnam in 18th century. The last of the martyred were 17 lay persons. One of them a 9-year-old. Sila ang nag-ugmad sa pagtuong Kristiyano, Katolisismo sa Vietnam, ang lugar nga diin wa makaila ni Kristo. But because of their efforts, of their courage and bravery, they won ang ilang kadaugan, mao ang ilang kamatayon. Mao ni ang barometro sa atong simbahan nga usa ka misyonero successful sa iyang mission, kung siya gitorture, gipatay, gimarter tungod sa iyang gibarugan. Kay sa diha nga ang usa ka tawo nga misyonero nagpakamatay sang pagtuo, the people around him who saw, who witnessed, were amazed by the conviction, by the faith and principle of this martyred missionary. That's the reason why ilang susihon unsa hinungdan silang pagpakamatay. And later on, they found out nga tungod des Ginoo, tungod di Kristo, mao ang hinungdan sa ilang pagpakamatay, willing to die for the sake of God, whom they serve. Mao ni ang nitabo, imbis na matay, nidaog. And you know what? There is a principle, you need to die in order other will live. You need to suffer in order other people be happy. Ingani ang kinabuhi, usahay or sa makadagang higayon, atong i-give up ang atong comfort zone in order other people can feel their comforts sa ilang kinabuhi. Meaning, if you are suffering for the sake of others, if you are experiencing different troubles because of God, Matthew 5 says, be happy and rejoice. Paglipay. Kay kini nagpaila that you are victorious in your life. And the people around you will be magneted along the road. Ngano tungod kay na-attract sila not only to you who suffers, who experiences troubles, but to your God, to the God that you are serving. Dili sila ma-attract tungod nimo, kundi sa Dios nga mahinungdan sa imong pagpasakit o pagpakamatay. Mao na ang mga martyrs became victorious when they died, when they were martyred, when they were tortured. Apil niini ang mga daghang lay missionaries. Kuyog nila ang pari nga tong gihandom si San Andrew Dunglac, ang iya makuyog mga laiko, like me, like you, ordinary people na himong martyrs tungod sa ilang paghalad sa kinabuhi ngadto sa Ginoo. Saint Andrew, with your companions, lay martyrs, pray for all of us to become like you. Andam tami magpasakit, magpakamatay tungod sa Ginoo ug sa unsay among gituang sakto diining kalibutana. Pray for our healing, miracles, enlightenment,
In Jesus' name, Amen. Hallelujah. Our power line for today, it says, success is about creating benefit for all and enjoying the process. If you focus on this and adopt this definition, success is yours. Meaning, kinidieng kalampusan mao ang pagmugna og kayuhan para sa tanan. O malipayon ka while doing it. For you to relate, I know, kini atong gibuhat is for all, katabang tas mga kalag, mga nawad ag paglaom, nawad ag dasig sa kinabuhi, nawad-an og pagtuo. Because of what we are doing, daghan ang nakabenepisyo ni ini, labi na sa pagpangandam sa mga kalag sa atong mga kaigsuunan nga giuhaw sa pagtulon as Ginoo. Meaning, one thing that you are doing that produce benefits, mauni ang barometro sa success according to Kili Kim, the author of this power line for today. And you are happy along the road of doing it. You know what? Honestly, I am always happy. I am happy doing this. This is my happiness. This is what I want in my life, to help the people in preaching the good news, in preaching the gospel. Mauni ang barometro sa success according to the author. Naghimo ka sa usa ka butang nga daghan ang nakabenepisyo, natabangan niya, happy ka in doing it. Like a teacher, ang iyang pagtudlo daghang naka-benefit, or there are many beneficiaries who are benefited niya, ang magtutudlo nga passionate, palipayon sa iyang pagpanudlo. Meaning, one thing ay mong gibuhat nga daghan ang nabulahan, that is already considered a success. Plus factor, you are happy in doing it. People of the living God, thank you for joining us. I am reminding our past givers, occasional givers in the past years, past days, that you are still welcome to join with us on this ministry through your prayers and financial supports. Present givers, faithful and loyal, thank you so much. We have our new givers, like Emmanuel og Alma School, anak ting Tay Inday og Cross School, Tay Cruz og Nay Inday. Together with Ramon and RG School, na sila Ramon Selsiap sa Gindulman, Lito Wilma Castulo, Municipal Councilor of Gindulman, meaning tibuok pamilya sila nagtabang, ginikanan hasta mga anak, mura ning ilimon, whole family sa mga ranyuwa nagtabang kanato. Bird Engine Stephen Garnido of Ginsularan, thank you. Robert Luffy Labadan, mga simpleng taos Bungaylaya, silingan ni mo Edita. By the way, thank you Edita Belicario for the shared blessings to me. Kay apil man ko silang ripa, bisag wa ko itamong tambong, and I won already yesterday. Thank you. Silingan ning Robert Lupi Labadan. Dodong Lukring Baybay, pamilyang O Maria, pagpalain kayo na Duding, Ranyedo, Anmukoy, Ubahib, pagpalain kayong lahat dyan. Manuel Elina Kang, in courtesy of Bibilecciones, if you want to help me approach Bibilecciones at the heart of our public market, tanan nagpatingog og radyo sa publiko merkado, pagpalain kayo.
P.D. Liklik Abuseo, in courtesy of Adil Limit, salamat kayo Adil for working ang presidente sa mga disabled persons sa Garcia. Di ni siya disabled, na-stroke man ni siya, niya nakalakaw, nakabalik sa iyang hinahinay sa iyang maayong panglawas, mao nang siya maoy gitahasan. Isidra Jerome Tumakin Dablo sa Kalipay, Nguog City, magtutudlo usab sa Department of Education. Iapon yung ampo kinimong pamilya. Wa pa may magkita niini, but they are helping us through LBC. Magpadala silang tabang every now and then para isustain sa atong ministeryo. And thank you sa inyong pagpadayon bisag wa mi mag-ila. Mimi sa Torino, tapad ni Crisons ug Dabuy with Church of Faith sa Pangdan, Arnold Drusenaldusa na sa vitamin spray. Ila kong gisuplayan ni ini, salamat kaayo. If you want their products, approach Arnold Drusenaldusa ug Jennifer Galiedo. Inquire this product diha sa Garcia Elementary School. Tony Nuragalbi uban ni Inji Sayuta, Burger Store of Santa Lucia, Trinidad, Indulman, Dundong Galarion, Estelia Asibo, Senrenren Turalba. Thank you, Senrenren Turalba, for always sending your helps until today. Mga dalaga ning ulay diha sa Luok Hagna, they are following with us. Very faithful. They are doing it for how many years? In courtesy of Mananglina Asibis. Also, thank you sa atong mga donors sa atong dakong event sa birthday ni Boss John Diniel sa Kantaob Cerebral Yunis. Thank you to Dodong Dulce Palsis in courtesy sa Fotografiya Hagna, in courtesy also of Ate Sonia. Mildred Aguilar, thank you also for their shared blessings para sa atong outreach. Again, one sack of rice from Bird Injing Stephen Galenido of Ginsularan, Lucrecia Madira, Angela Cagas, Lauriana sa Hall, Calixta Ulair, in courtesy of Paz Kabunok. Thank you so much sa inyong pagsuporta, pagtabang para sa atong dakong event ugma. Boss John Diniel invites each one of you to pray for his birthday and to join with us, if not physically, through your prayers sa atong dakong event ugma siyang birthday at to me sa Mayana. Then we will proceed to Kantaob Cerebral Yunis. Kuyog nato ang mga nitibo, the original people in Bohol, ang Skaya tribe. Salamat sa mga nagpadala, nagtabang, nagampo. Then, for your information, Boss John Diniel made already a memorandum that all branches of San Miguel Cable Network must donate, share a little amount or takuan og percentage ang inyong gibayad, ang inyong subscription fee sa inyong monthly. Muna ako, in behalf of San Miguel Network, isip usa sa mga spokespersons of this network, spokesperson ni Boss John Diniel, of Radio Hagna, of our GD Foundation. Ako, nagpainomdom ninyo na please be honest and be faithful in your monthly subscription fee, tungod kay di lang mo nalingaw sa inyong pag-subscribe, then di lang namoy mga nakita mga entertainments, kundi nakatabang din mo sa atong mga kalihukan. We have our advocacy for our environment, and most of all, for our dual activities every month, kining feeding, pagpakaos mga bata, unya outreaches, pagpanghatag og bugas og canned goods. Ang uban ana gikuha na sa inyong bayad. Lahi po ng mga donations mismo nga maogi
ipalit ning aris opisina nato kay nang hatag sila og goods bugas, laisa na sila. Ato nang gijuwin tungod kay dako kay gasto ang atong activities matag buwan. Pero mao man dapat bahalag mo gasto ka, bahalag mag-antos ka. Ang irony ani, kaming mga volunteers dili mi what we called kanang adunahan, mga ordinaryo lang ming mga nilalang lumulupyo sa itong katilingban, pero nangahas mi tungod kay maamali dapat. In Mark 12, na biyuda may hatag duha kadako gi-appreciate kadtong dato nga mapresyo sobra-sobra ilang gihatag wa ma-appreciate. Ngano mihatag sila kay sobra na, ang biyuda ni hatag sa duha kadako bisag way iya. Meaning, bisan pag mag-antos ta, magsakripisyo, aron lang yun mahitabo ang mga outreaches and feeding, uban ni Boss John, is of course, Boss John has many businesses, pero it does not mean nga iyang duphan yun tanan para matagbuan. Nga no, daghan ba kayong tao sa Boss John giswiluan? Daghan sa negosyo nga gialagaan para mosamot og ka-stable like what we are doing also to our business. Mo nang dili pwede nga hugton gyud namo og dupa, mo nang mangagdami ninyo because we have this culture in our ministry, the culture of giving. Tintalon ta mo pagpanghatag. Na may tentasyon sa pagpakasa, pero na po'y tentasyon nga ang tao tintalon sa paghimo og maayo. Ako everyday gitintal ta mo nga manghatag. Nya kining atong ministeryo is the avenue where you can exercise. Why? You will not give only once, but you need to give it if possible monthly or regularly. That's what we encourage everyone din to do. Ngay practice nato ang kultura sa pagpanghatag sa kaliwkas Ginoo, sa mga taong nanginanglan ug sa mga tao nga naas Kristdanan. Manang usbo namo, dili namo pwede nga among duphan tanan. If you notice, even ABS-CBN, GMA, even the big networks, even the billionaires are also asking donations from the people in their different foundations, in their different charities. If you notice, mga dato na sila, bilyonaryo pero mangayo og suportas mga tao. Kami pa kaha. Nga naningkamot pa og nanikay-sikay sa katilingban. Nga di man pud pwede mo ingon mo nga, aunya na ta manghatag brother og madato na gyud tang tanan. No. Imagine ninyong biyuda na appreciate sa Ginoo bisag wa dya mo ni hatag siya. Munang ako mong giagda to practice, to exercise your generosity. The only antidote tambals kahakog pagpanghatag. Not necessary pila. The important is nihatag ka. I feel newcomers to join with us. Ikaw man na, I pray for you. Altia displays the following. We have pure tablia. Salamat sa inyong pagpatunay sa atong gipaningkamutan nga maka-stock tagdagan. Kay mamalit mo bisag mahal. Salamat kayo. We have also Flor Herbal Coffee with TLC products. Sa una, sinay Nida Escobilla mo ay nag-display ana. Unya, we have also some products sa Abong Natasya from Madam Mildred Bitangkor, amigong Agaw Chupi o inahan. Continuous na akong condolence sa pamilya sa mga abusiyo sa pagpanaw sa haligi o sa bag-ura tay Marcelo o sa mga kasukot of Gindulman. Iampo ninyo sila. Dalunggis nga haya, burol, si Tayhuana, mga kapigbuan tingali, gihaya. Then, we have also our groceries niya, Dubinahan Rosariohan, itong libro, Nanis Altia, Religious Section, palit mo ani, daghang nagpalit ani, mga madre, uban pa, in somewhere, ilang ipa-advises ako.
salamat. Unya, natalitson manok, ang lasa murag Bisaya, testingin ninyo, tatak mandawi, mo luto tag ulo, pabo, pato, Bisayang manok, limpo, kanang inyo bang materials, igo rami mo luto. Nya mo bayad mo na mo para magaginansi mi. Kay kining ubos yung alagad, mag-uuma, negosyante, nya magwawali. Ako ginang gi-justify, gi-klaro nako para masabtan ninyo nga si Edsel Clusas di lang nagwali kundi naning kamot sa daing bahin para makakwarta kay daghantag mga proyekto, mga gihimo, daghantang mga plano sa kinabuhi. Nya ang uban nag-uulman, isla, brother, pag magnegosyo ka, pag mabisi ka sa mga butanga lain gawa sa pagpangginoo, probably the people will not help you anymore. I heard that, but you know what? The reality is opposite. Ang mga tao nga sama ninyo, ka-intellectual, bright, brilliant, full of wisdom, ni Pakpak sa Edsel, very good. Ang mga taong sama ninyo, mo'y akong gituan, nga maoy mo daghas katilingban, nalipay, ng ilang alagad, ilang magwawali, ilang coach o mentor matagadlaw, negosyante pod, naning kamot, nang inabuhi, kay naaman ko'y pamilya. Og ulitaw pa ko, I have no reason to find ways to earn more. I will focus on asking, pero naman ko'y pamilya, extended families, many advocacies, mao nang di pwede. Pero lipay masag ko kay kamo mga benefactors, donors, wa gid mo matinag, wa mo malain kundili ni samot mo kadasig, nalipay pa sa maayo ning atong magwali kay kugihan. So much for that. Ako ra nang gi-share ninyo. Unang salamat sa tanang nag-abli sa ilang radyo, Let's XQ Motor Parts, DQ Restaurant, Romzic Dry Goods, ang model na Pariasinto. Salamat kayo, Monteri, Ortiz family. Dagamang nag-text nato sa mga iskinita. Unya, Carlosa Chicken Barbecue is soon to open diha sa second floor nila. Ato ning pamilya mo ni nagpakaon ako everyday after our office hours. Sila nagpakaon atoa. Tag-iya ni sila sa Asibis Benefits Gym o sa Paraiso Rock Resort, ang Delilah Kanhi. Mao nang ako nang gi-promote daan. Salamat kay ninyo sa inyong pagsabot, sa inyong pagsalig, sa inyong pagampo. And finally, typhoon is now declared in our society today. What we can do is to pray to our Almighty God. You know what? There is a big advantage for this typhoon. Do not be afraid, do not fear. Tungod kay nagkrisis man ang atong kaumahan, pag mo bagyo, mag-ulan. Mao nang anha ta mo focus sa advantage sa bagyo, ayaw mo gnauna og distractions because God can protect us. Ay mo nauna sa mga di maayo, pag unauna mo sa advantage, at least dagag tubig ang kaumahan, malipay ang atong mga mag-uuma. Mao nang focus on the advantages, not to the disadvantages of a certain calamity, disaster that occurs in our society. Uban ako si Tonton Kadilinya Bunani. Speaking of our gospel, this is all about sa pasidaan ni Kristo sa coming destructions of Jerusalem. It was prophesied by Prophet Daniel in chapter 9, verses 1 to 2. Na nagbasa ako sa libro nga dunay naisulat nga 70. You know what? During 70 AD, ang Jerusalem was attacked, destroyed by the Babylonian Empire. What's the cause? What's the reason? I would like you to come to the point sa gitawag nato og root cause. Pag masakita na may root cause, high blood nimo na root cause. Imong
sakit sa imong lawas na anay root cause. Ang imong kapobrehon na anay root cause. Ang imong trouble sa pamilya na ay root cause. Ang imong mga kagulanan na anay root cause. Ang imong gibati nga mga kaluya na anay root cause. Ang imong suliran na anay root cause. Everything nahitabo nga di maayo sa atong kinabuhi na aginay root cause. Naglisod kag kaon, wa kay finances daghan, na root cause. Gamay kag income, na root cause. Gamay ra ka og abot sa imong panginabuhi, panguma, pangisda, na root cause. In other words, tanang nahitabo sa atong kinabuhi matag adlaw, labi na ang dili maayo naanay root cause. Naanay hinungdan. Naanay rason nga nagpahipi ni ana. You know what? Gusto ang Ginoo sa matag usa kanato to identify the root cause of all disasters, troubles, trials that we are experiencing every now and then. And you know what? The root cause why Jerusalem was destroyed? Because they rejected their protector, their God, their Savior, our Lord Jesus Christ. In fact, Luke 23, He was hung on the cross. He was crucified and killed. That's the root cause why Jerusalem was destroyed. Why a certain soul is in hell? There was a root cause. The root cause of that, doing evil when he was still or she was still alive. Ngano ang tao naghimo og krimen? There is a root cause, drugs. Ngano ang tao nag-drugs? There is a root cause, hunger of love, affection, hunger of approval from their families and loved ones. Why there is a drug trade in our society? Although daghang naamong ana, pasanginlan bisag way ebidensya, pero that is really happening because of poverty. Gusto ang tao magbaligya para makakwarta. There is really a root cause why tao is doing evil because of poverty. Why there is poverty? It does not mean that God wants you to become poor, but because probably you are not doubling your efforts. You are not working too hard. You have no guts. If no guts, no glory. Wa ka diskartes kinabuhi, mao nang naglisod ka. Mao nang gikapos ka. Or else, mali ang imong focus, matagadlaw. You are trying to double your efforts for nothing. Kanang way abot ba? Na may mga taong busy kaayo pero way abot. Ngano, tungod kay lang ikabisihan, wala hinungdan. Ay tao na busy, way hinungdang butang. Mao na isa sa root cause of poverty. Nasakit ka, tingali na root cause ana, abusado kas pagkaon, inom, bisyo. Nganong di maayo imong pamilya, na root cause ana, tingaling ginikanan, di ka mo panggas lang mga anak. Mao nang mga anak, way respeto sa ilang mga ginikanan. Nganong takilid ka financially, tingali di ka mo mag-save. That's the root cause. Panahong naa ka, mura kag 1 millionaire. Dapat nimo, if you don't mind, I advise you, pag naa ka, pag-save. After saving, mautoy imong igasto. That is the business principle. Kita, ang sobra sa atong gasto, maura may isave, bali na. Save first, before expenses. But what we are doing, expenses first, after, sa expenses, ug naay salin-salin, savings, nya kita, kay naamantay sakit, kanang itawag og impulse buying, nga mo
pitik lang na atong kasing-kasing gamay, gusto natang atuon ni, bisag di ma-afford. Kanon ni, bisag di makaya. Kwaon ning butanga, bisag dili atua. Hurot, wa na kinasave. Nya karon naglisod-lisod, you are blaming to God why you are suffering from financial crisis. People, everything nga di mahayo nining kinabuhia, there is really a root cause, reason, ground, why it is happening. And God wants us to know the root cause of all this evil happening sa atong kinabuhi. Of all our sufferings, of all our trials, of all our disasters, naanay root cause. Pero, you know what? In everything, nga di maayong natabo sa itong kinabuhi, probably the root cause is ikaw. Tungod kay gihimong tama, ang root cause ni ana tungod kay imong gireject ang Ginoo nga maorantay imong kakapyutan panahon sa imong panginanglag karisdanan, because you have the same attitudes, characters, mentality with the Jews of Jerusalem. For me, di man na iglahi ning mga bulanos, mga Udeo, if you talk about hospitality, Jews were champion and we are the second. Natay bloodlines nila. Muna ako nagduda sad ng ilang gawi, nga ilang girejik ang Misaya, ilang girejik si Kristo, ilang gisalikway ang ilang manluluwas, ang ilang protector supposedly. Tingali baya tungod kinatay dugo ana gikan nila ato po nang na-practice atong kinabuhi. That's the reason why we are sufferings, we're in troubles, disasters, crisis, we're in famine, scarcity, drought of our individual life. We have our dry life. We are in different crises in life. Ngano, probably there is a big reason. There is a big root cause for that. You are rejecting our God, your Messiah, your Savior, your Protector, the Lord, the source of all peace, harmony, and happiness sa atong kinabuhi. Mo nang try to check everything. Imong sakit na root cause, imong lawas, imong kahimtang, labi na ang imo rong spiritual aspect na itong imong kalag, di maayo ang imong spiritual life, tungod ka diri sa root cause, probably you are separating yourself from your God, sa Dios nga akong giwali, sa Dios nga atong gituan. Mao ni ang hinungdan ngano ang Jerusalem was destroyed, was attacked, tungod kay ilang gireject si Kristo sa ilang katilingban, sa ilang kinabuhi, sa ilang dapit. In fact, Jesus told them in a certain narrative style. Jesus narrated everything about the details of the destructions of Jerusalem when Jesus told this. When he was still alive. For what? Ako raning presumption. To frighten the Jews not to continue their plans to hang him on the cross. Jesus told them, Jesus Christ imparted already the negative consequence if ever they will hang him on the cross. Yang isultihan ka mo, magantos mo yung mga anak, luoy, mga mabtos, impas na. Why mabilis Jerusalem? Kay mo abot ang adlaw, likusan is mga sundalo, gubuni, pasipad-ani. Unsay buti pasabot ni Kristo, why he told this? Why he narrated like this? In order to prevent, supposedly, the Jews not to kill him, not to hang him, not to reject him. But you know what? Despite of this narration of Christ to the Jews about the negative consequence, this is what I discovered. They made a very wrong move, wrong decision, wrong choice sa ilang kinabuhi. And you know what? This is happening in our individual life also, that every now and then we made a wrong choice, a wrong move, a
a wrong exchange, a wrong decision in life. Do you notice na yung mga tao, ang ilang asawa, mga anak, ibaylo, lag drugs, bisyo, gambling, taas lag focus sa oras, sa bisyo, gambling, drugs, ilang pamilya gipasagdan. Their husbands, wrong exchange, ang ilang asawa, ilang mga anak, ibaylo, lag bagong babae silang kinabuhi. Di lang illicit relationship, di lang iring-iring kuno, iro-iro, kundi kanang yung biyaan yung pamilya ba, i-reject, di na suportaan niya, alisdag laing babae, gawa pagalislay anak, wa paslay banding, compare sa yung asawang dugay na nag-ipon, dugay na nagpuyo, ubas ilang mga anak. Wrong exchange, wrong move. Na yung mga tao nga naay career nga maayo, positions, but they destroyed it along the road. Why? They made scandals. They ruined their lives for whatever vice, drugs, whatever, scandals. Ilang gubon lang pangalan tungod aning mga wrong exchange sa ilang kinabuhi. When I'm talking about this, Jesus told the Jews the negative consequence if you will kill me. This is the real scenario. Please understand what I mean. This was the real event. Yung si Kristo kamo, pag inyo kong patyon, pag inyo kong ilansang, inyo kong sakiton, luoy yun mo, Jerusalem. Matuman yun ang panagna ni Daniel chapter 9. Pero ang mga Hulyo to umaminimo, ilansang ka namo, patyon ka namo, sakiton ka namo, we don't want you to be alive here in Jerusalem. Get out! We want to erase you in our map. Sa mapa Jerusalem as one of the living existence nitong panahon na living individual. Jesus told them already nga pag ilang i-reject siya, luoy sila. Pero mga tao preferred, chose to reject him, chose and made a decision to kill him. Ingan nita sa atong adlaw-adlaw nga kinabuhi, daghantag mga wrong moves, wrong decisions, wrong nga mga choices sa kinabuhi. Daghantag mga mali nga atong mga plano sa kinabuhi. Ang akong agda ninyo, please, choose the right thing, not the bad thing sa imong kinabuhi. Choose the right decision instead doing a wrong decision sa imong kinabuhi. If we will base the paradigm of success, anything, everything that you do, that others are benefited, that is already a success. And everything ay mong gibuhat matag-adlaw, see to it, nga daghang nalipay, naka-benepisyo ni ini, nabulahan ni ini, and in that way, you are entitled to claim that you are a successful person on earth. It is in your minds that success is only at the end. No. Success is done every day as long as it is contributing a good impact to the people. That is considered already a success. Therefore, all of you are doing good every day. Nga ang mga tao naka-benefits, daghang manabulahan, daghang nalipay, and you are happy doing it, you are already successful. Not necessarily nga ang success at the end na. No, every day, pwede ka tawag successful person. Base sa kategory, sa paradigm, sa barometro, sa success, according to the author, Kili Kim. Mga mga tao nga naghimog saktong desisyon matag-adlaw, naghimog tama, daghang nalipay, daghang nabulahan. Mga mga right moves, right decision, right what we call choices sa ilang kinabuhi. Ang mga Hudyo, they made a very wrong choice, wrong decision. Why? They killed their protector. They killed their Messiah. They killed Jesus Christ. And you know what? They suffered the negative consequence for doing this evil act toward Jesus Christ. And you know what? I want you to understand nga kung si Kristo gali atong wagtangos tong kinabuhi, like what the Jews did toward Jesus Christ,
We will suffer along the road. We will experience the negative consequences for doing it in our individual life. You will suffer. You will experience disasters, tragedies, calamities. If you are experiencing like that, it does not mean that you are tested only. It does not mean that it's reality of life. As what I have told you, there is a big probability that maybe you rejected God in your individual life. Daghang rason nga nag-antos ang tao, di lang kay gisukod siya, di lang aron tan-awos Ginoo ang grasya nga naa niya when he was or she was baptized. Di lang kabahis kinabuhi, not only because it is part of our individual inner purification ang mga disaster sufferings. There is another reason. And I want you to understand, kining pag-reject nato sa Ginoo, nga mo'y nagmugda nato, it leads us to disaster, it leads us to negative consequences, it leads us to troubles, to scarcity, to poverty, to famine, to evil happenings sa itong kinabuhi. It leads us to our eternal condemnation. Unang ikaw, sa imurong adlaw-adlaw nga pagpanaw, be sure that you are aware why you are sufferings, why you suffer, why you are in crisis, troubles, miseries in life. As what I am always telling you, probably you are tested. How faithful, loyal you are. Probably you are what we call tested if you can use the grace that you receive. Or, that is reality of life. No one is exempted. Ang tawag yun, mag-antos, magka-disaster, magka-troubles. Or else, sufferings, trials are allowed to occur in your individual life to purify you. O nang ubang nag-antos diya, nagtinga na, namoy sakit, believe me, that is part of your internal purification. But there is another thing to be considered also. Why a certain individual is in crisis, sufferings, is in disasters, or experiencing negative consequences? Probably because of his negative or wrong choice. He rejected, he abandoned his God, his Creator, sa iyang kinabuhi. I know it's one of us. Daghang ta kaayog mga problema, kasakit, pagsulay, mga di maayong panghitabo sa atong adlaw-adlaw nga pagpanaw. Daghan kayo ta karon og mga hinanakit, daghan kayo tag mga kagulanan, daghan kayo ta og mga kalisdanan. Try to evaluate, try to check. 2 Corinthians 13:5, usisahan ninyo ang inyong pagkatao, ang inyong konsensya, ang inyong kaugalingon, in order you can see the root causes of all these things nga nitabos imong kinabuhi. Gisulayan ka ba? Aron ang grasya madawat? Gipurify ba ka? Or this is part of life? Or imong giabandon ang Ginoo mo na nag-antos ka? I want you to come to this assessment sa imong kinabuhi. I-assess imong kinabuhi karon. Tanawa imong kahimtang karon. Tanawa ang imo karong pagkaikaw. Nganong naakas kasalanan? Nganong naakas pag-antos? Nganong naaka ni ining di maayong nahitabos imong kinabuhi? Nanahinungdan. I want you to assess yourself in order you know the root cause. And if you know the root cause, there is a big possibility that all your miseries, trials, sufferings can be stopped along the road of your journey. Sickness can be stopped if doctors found out the root cause. Ako mangali, akong tonsillitis, I know the reason. Fatigue and stress. That's the reason I avoid stress and fatigue if mada. And one of the reasons why it occurred to me frequently, because I never took medicines, unlike in the prison, nga naan ako yung mga maintenance, including vitamins, immune booster, to protect my immune system. Because I know the root cause. Doctor told me already the root cause of my tonsillitis. And even my slight problem of my heart, I am hypertensive. That's the reason why I am now taking anti-hypertension, hypertensive, anti-hyper, or whatever. Tama ba? This is my point, nga pag nahibaw ka sa hinungdan, nga no nagantos ka, nasakit ka, nagka-trouble ka, pobre ka, pwede pa nakatambalan.
And I want you to look the cure. I want you to look the treatment. I want you to find out the antidote. Tambal. Nganong pobre ka, nganong nasakit ka, nganong nagkalisod-lisod ka, nganong nagantos ka, nganong miserable imong kinabuhi, nganong pait kayo imo karong kahimtang, nganong di maayo ang dagan sa imo karong negosyo, nganong di maayo ang dagan sa imong pamilya, nganong sige mo kaguliyang. God wants you to find out the root cause of all these things sa imong kinabuhi. Kay gusto siya na mahunong na. Gusto siya nga maundang na. Gusto siya that someday somehow your life will be turned into another state of life, from sufferings, from trials to happiness and redemption, from sorrow to a joyful life. And it is only possible that there is a big change sa imong kinabuhi kung hibaw ka ang mga rasones, mga root causes, hinungdan, nganong niabot ka sa punto nga ingana ang imo rong kahimtang, pait, lisod, grabe ang imong kalisdanan. Ako nagduda ko, tungod na kay kuwang ta ug pag-ilas Ginoo na may nagbuhat sa matag usa kanato. Remember this, ang Dios ka nagmugna kanato na ana na say pattern daan nga gusto nga atong subayon tingalig mitipas ka, because you are now walking in your own path, not the path that God prepared already for you long time ago, probably before He created you. Wa pa ka mataw na nakaidalan nga gusto sa Ginoong subayo na, because God directs the steps of the good people on this earth, according to Solomon. Because of that, I want you to identify the road, the path that you are now walking. Tingaling tipas kag dalan, muna nag-antos ka, muna nag-suffer ka. Why I am talking about these matters? Why I am telling you about root causes of all your disaster sufferings? Tungod kay mauni ang rason ngano nga naggunob ang Jerusalem. Tungod sa root cause, wrong choice, wrong move sa mga uliyo, ilang gilansang si Kristo sa ilang kinabuhi. Ilang gilansang, ilang gipatay, ilang gipapha, ilang giabandon, wala ilang Ginoo. Ug mao sa ning dangata nato sa nung adlaw-adlaw nga kinabuhi, pag wrong move gali ka, imong i-reject ang Ginoo, kay oras niya, kay panahon niya, di ka ganahan niya, there is a negative consequence in your ways. You know what? Sa inyong paghatag og panahon sa Ginoo every now and then, listening to His gospel, doing His will, working for His honor and glory for the poor, you are making the right move sa inyong kinabuhi, right choice, right decision, and you will have a positive consequence along the road. You will be blessed. You will receive divine favors. You will receive healing, divine miracles. You will receive rewards at the end. Ephesians 6, to be good it pays. Pag maghimo kag tama, na i-reward nga maayo. Pero maghimo kag mali, na apunay paingnang di maayo. Galatians City, what you sold is what you reap. Unsay imong ipugas, unsay imong itanom, mag-ani ka. Muna kung sayop imong move, mag-ani kas consequence ana in the long run. Ako lang isulti ninyo, maayo magsili kay muhang dayon. Unsay mali nato karon, maayo magsili kay muhang dayon. Tingalis umabot nga adlaw, hangan ta tungod sa mali nato nga desisyon. Tungod sa mali nato nga gibuhat. Tungod sa mali nato nga gipanghimo matag adlaw sa atong kinabuhi. I'm not saying I am perfect, no. I'm still struggling. I have many loopholes, weaknesses akong kinabuhi also that I am fighting every now and then. Pero the most important happening in my life, I know the reason. Ngano ang tao, including myself, mag-antos, magkalisod-lisod, masakit, makahiagom og di maayo, katalagman, disasters, troubles, na anay hinungdan. O gustong Ginoo, ikaw mismo makakita sa rason nganong niabot ka nga naingana ka niining kinabuhiya. Why? Because for God there's no light. Para sa Ginoo walay uwahi.
There's still a big hope chance for you to stop it. To stop the root cause. Nganong na-antos ka, nganong gisakitan ka, nganong naglisod-lisod ka. God wants you to stop it. And it is only possible nga makahunong ka, mahunong na sa imong kinabuhi kung imong tanawon ang imurong kahimtang, ang imurong panaw, ang imurong pagkaikaw, nganong daghan makagproblema. Nganong nagkakag-utang. Kaya na kay sakit, hingutang ka, gaway patungnan. Mali gitawag og bad debts na may good debts in business principle. Ngutang ka inegosyo, okay. Ngutang ka for luho, luxuries, bad debts na. People, try to assess nganong masakiton ka. Nganong grabe ang imurong problema. Nganong grabe ang imurong troubles. Nganong grabe ang imurong pag-antos. Nganong grabe ang imurong crisis, financially, emotionally, psychologically. There is a root cause for all this. Not good happening sa imong kinabuhi. Gusto ng Ginoo nga makakita ka ana. Kay gusto siyang imo nang mahunong, imo nang makita unya matambalan pa na. There's no need for him. There is still a cure. There is still an antidote. There is still a treatment for whatever root causes of your disasters, poverty, trials, crisis in all aspects sa imong kinabuhi. In all your sufferings right now, naapanay, tambal, there's still a cure. Mahitabo lamang na kung karon adlaw imong susihon ang mga rasunis nganong nag-antos ka. Thank you for tuning. Thank you for watching. Thank you for being with me. I don't want to close this broadcast without giving you an opportunity to make Jesus as your healer, provider, the source of miracles nga inyong gikinanglan sa inyong kinabuhi. Ako mag-ampo, my dear people, nga maka-analyze mo, makahibaw mo, nga sa atong mga kasakit o mga pagsulay naanay rason, naanay hinungdan, naanay mga nahitabo sa atong kinabuhi, naanay mga kitawag nato og root causes ngano nga nag-antos ka, ngano nga nagsuffer ka, nganong gisakitan ka, nganong pait karon ang imong gidangatan. Ako magampo nga makaabot mo sa punto aron matambalan ninyo kanang inyo rong mga kasakit o mga pagsulay nga inyo rong nasinati sa inyong kinabuhi. Ako magampo, my dear people of the living God, that you can make every now and then the right move, the right choice, the right decision, the right nga pagpili sa imong kinabuhi. Kay matagmali na aday paingnan, ang matagmaayo natong desisyon na anay maayong paingnan. Unang evaluate, assess, check your lives at this very moment. Kaya ako nagtuo na di pa ulay ang tanan, na apay tambal ang tanan nimo karon nga mga giagian, nga mga kasakitan. As I declare healing, miracles, blessings, enlightenment in Jesus' name with the Holy Spirit, uban sa pag-ampo sa Mahal nga Biring Maria. Saan samahan sa anak sa Espiritu Santo. Amen. The Word has been furnished to it. God loves you.